বলার আর কিছু নেই। উনি কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মোস্ট এক্সপিরিয়েন্স পলিটিশিয়ান। উনি যে কথা বলেছেন আজকে নোট করে রাখুন। আমি শুনছিলাম মন দিয়ে, শুনছিলাম। উনি বলেছেন দিনে আনারস রাত্রে লাল। আর এখানে স্লোগান হচ্ছে কি খানসা। দিনে আনারস রাত্রে লাল, খানসা ইউনিটি। আমরা কি सीपीएम এর সঙ্গে ইউনিটি করবো? हम लोग क्या सीपीएम के साथ खानसा करेंगे? 25 साल बाद हमने लड़ाई किया, 25 साल बाद हमने सीपीएम को इधर से निकाल दिया और फिर अनारस लेके आ गए। কাছে হাতুড়া বাদ দিলাম, আবার আনারস নিয়ে এসছে রাজার পিছে লুকিয়ে। এনসিও বলছিলেন হারলে কি হবে, হারলে কি হবে, সিপিএম এর তো এই নিয়ম। আর আমাদের অবস্থা এরকম, ত্রিপুরা রাজ্যে 1 বছর আগে হাত নিয়ে এসেছিল পয়লা জাতি উলো পার্টি, তারপর দিকে হঠাৎ হাত হয়ে গেছে কংগ্রেস জিন্দাবাদ, পয়লা পার্টি উলো জাতি, তারপরে আনারস। ভবিষ্যতে যদি মিঠা কুমড়া নিয়ে অবিশ্বাস কিছু নেই। উনি বলছিলেন রাজনীতি পরিকর্তা লাগে, এক্সপিরিয়েন্স লাগে। ভূভাগরা এখন টিএসপির ক্যান্ডিডেট, যে দল নাই। সিপিএম এর লোক কাছি লোকে আবার করাতো আনারস থাকবো, হাতুড়া কাছি করা ইলেকশনের পরে থাকবো। যে পার্টির জন্ম ইলেকশনের 1 মাস আগে, হয়তো ইলেকশন 2 মাস পরে শেষ। মথা যে পার্টিগুলো মথার মধ্যে আসলে মুচা পার্টি। দেখেন আপনারা ইতিহাস, যে একটা পার্টি প্রায় কংগ্রেস সঙ্গে ছিল, এখন আছে ত্রিপুরার সঙ্গে, 23-এর আগে আবার দেখবেন কংগ্রেস সঙ্গে চলে গেছে মুচা দেখে। যে প্রার্থী আন্তরিকুলা হাকির প্রার্থী ছিল, বিধানসভার সময় প্রার্থী ছিল, পরাত্রার দেখলাম বিধানসভার সময়, হঠাৎ উনি হারিয়ে গেলেন। কোন মুচা টুচার ব্যাপারে মনে হয়। সুতরাং যে দলগুলি টিএসপির কোন অস্তিত্ব নেই, আইএনপি দুপা নেই, সব রাজার কাঁধে উঠেছে, সব রাজার কাঁধে উঠেছে। ওনার জন্য আমার দয়া লাগে। ওনার কিন্তু ইচ্ছা সব ধান্দা, কিন্তু আমরা সিপিএম এর সঙ্গে ধান্দা করতে পারবো না। আমরা সিপিএম এর সঙ্গে ধান্দা করতে পারবো না। আনারসের কোনো যদি কাচি নাচে, আনারস থাকে না। কারণ আমাদের কর্মী, বহু কর্মী মারা গেছে আন্দোলনে, লালকে বের করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের থেকে। এই চলো পাল্টাই করতে শুধু স্লোগান দিয়ে করেনি। हम लोग ने स्लोगन दिए चलो पाल्टाई नहीं किया। हमारा कार्यकर्ता बहुत का जान चला गया। हमने बहुत खून देखा है। आईपीएफ की भाई लोग का भी देखा मैंने, कितना अत्याचार सीपीएम ने किया है। आज सीपीएम अनारस लेके आएगा और थानसा बोलेगा हम माने। इस सरकार ने ये 3 सालों में क्या नहीं दिया एडीसी में? जो हमारे हाथ में था हमने दिया। टाउन करने के लिए अनुमोदन दिया है, पहले कभी नहीं था। আমরা বলেছি 42টি ডিপার্টমেন্ট আমরা দেব এডিসির কাছে, কোন রাজ্য সরকার দেয় না, ভাবে আমাদের ক্ষমতা কমে যাবে। আমরা ক্ষমতা কমে যাবে দেব না, কিন্তু আমরা বলছি না, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ দরকার, সেটা বিজেপি আইপিএফটি সরকার। বলেছি সিট বাড়ানো দরকার,
এডিসিতে 50টা করা হোক। কে বলেছে? বিজেপি আইপিএফটি সরকার। আমরা চাই এডিসি দীপ্লাসাদে বা যার জন্য এডিসিতে বাস করে ওদের যেমন রক্ষা কবচ হয়। আমরা বলেছি এডিসিকে ল্যান্ড রাইট দিতে হবে। বিজেপি আইপিএফটি সরকার 12টা এসপিরেশনাল ব্লক আমরা করেছি। আমি आरडी मंत्री আমি বলছি আপনাদেরকে 12 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमने बनाया है। जो हमारे जनजाति भाई लोग का कुछ काम नहीं होता था, करबो रोशाबाड़ी गोंडाचौड़ा ओमपी नगर ऐसा करके 12 जो उन्नति ही नहीं हुआ, पानी नहीं है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक हमने बनाया। और उसमें आरडी डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट से हम खर्चा ज्यादा करते हैं। आज जाके देखिए हर वो ब्लॉक, वो एस्पिरेशनल ब्लॉक, हर ब्लॉक को हमने 416 लाइट दिया है। यह है हमारा काम। और जो थांसा करता है बिना थांसा कर कोई बोल नहीं सकता है। इलेक्शन लड़ेंगे, भविष्य में क्या करेंगे? थांसा। अरे कैसा थांसा होगा सीपीएम के साथ? हम कैसे कर सकते हैं थांसा? हमको भी बोला था थांसा करो। मैंने जब देखा ये थांसा ठीक नहीं होगा। सीपीएम जहां अंदर घुस गया है, सीपीएम जो अनारस के अंदर घुस गया है, हम तो नहीं जा सकते उसमें। আমরা চাই সিপিএম মুক্ত এডিসি। আর অন্যরা কি চায়? সিপিএম কে বাঁকা পথে ঢুকাতে এডিসি কে, জেনে হোক না জেনে হোক। কারণ আমাদের সঙ্গে অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ আছে, আমরা বুঝতে পেরেছি সেখানে কে আছে। হাফ ফিনিশড যে নেতাগুলি সেখানে আছে। আর ওরাই বলছে থানসা। আমরা কি থানসা চাই না? এডিসি কে ল্যান্ড লাইট দেওয়া কি থানসা না? আমাদের গরিব ভাই বোনদেরকে এসপিরেশনাল ব্লকে জল দেওয়া কি থানসা না? এডিসির সিট বাড়ানো কি থানসা না? আগরতলাতে এডিসি ভবন নির্মাণ করা, কারণ সব কলেজ স্কুল সব সিপিএম আমাদের সব আগরতলায়। হসপিটাল বলুন আগরতলায়, কলেজ বলুন আগরতলায়, ইউনিভার্সিটি বলুন আগরতলা। আগরতলা কেন্দ্রিক উন্নতি ছিল। আমাদের ছেলেমেয়েরা সব পড়তে যাবে আগরতলায়, কোথায় থাকবে? এটা ভালো জায়গা আছে? 10 কোটি টাকা ব্যয় করে আমরা এডিসি ভবন বানাচ্ছি। যেমন আমাদের ছেলেমেয়েরা আগরতলায় গেলে সুবিধার মধ্যে থাকতে পারে, সম্মানে থাকতে পারে। এয়ারপোর্টের নাম বিবি প্রমাণিকের এয়ারপোর্ট দেওয়া, সেটা কি থানসা নয়? সম্মান নয়? দিয়েছে কংগ্রেস, দিয়েছে সিপিএম, দিয়েছে থানসা পার্টি। বিবি প্রমাণিকের নামে জন্মদিনে ছুটি দেওয়া, সেটা কি থানসা নয়? জাতির সম্মান নয়? वो क्या सम्मान नहीं जाति का? 23 বছর ধরে আমাদের রিয়াং ব্লু শরণার্থীরা কাঞ্চনপুরে ছিল, ওদের পুনর্বাসন দেওয়া, সেটা থানসা নয়? শুধু রাস্তা রাস্তা ঘুরে চিৎকার দিলেই থানসা হয়? থানসা কি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়? আনারসটা খেলে কি থানসা হয় না? এসব কি? কোন মেচিউরিটি নেই কোন কথা। থানসা আমরা করছি, আমরা স্লোগান দেই না, আমরা জানি আমাদের দায়িত্ব। ইউনাইটেড সোসাইটি ইজ আ প্রোগ্রেসিভ সোসাইটি। ইউনাইটেড সোসাইটি ইজ আ প্রোগ্রেসিভ সোসাইটি, সেটা আমরা জানি। না, সমাজকে একত্র করতে হলে কাজের মাধ্যমে করতে হয়, স্লোগানের মাধ্যমে নয়। समाज को एक करना चाहिए, एक करना है तो स्लोगन से नहीं होगा, काम से होगा, सेवा से होगा। काम से होगा, सेवा से होगा, जो इस सरकार कर रहा है। और बाकी लोग भाषण दे रहे हैं।
सीपीएम का आदत सब कुछ भाषण, मानिक सरकार बोलता है कभी कभी ट्रेन मैंने लाया है, ब्रॉडगेज ट्रेन मैंने लाया है। मैं कभी पूछता हूं कैसे लाया है? ट्रेन लाइन तो বসেছে মোদি আসার পর, ব্রডগেজ লাইন আপনি কি রশি দিয়ে টেনে নিয়ে আসলেন? ये भी ऐसे ही हो गया सीपीएम कल्चर का। जोर से चित्कार देने से थांसा नहीं होता है, चुपचाप काम करने से थांसा होता है। थांसा होता है जब सरकार सोचेगा एडीसी के बारे में, जब मंत्रिसभा हिस्टोरिकल डिसीजन लेता है कि लैंड राइट मस्ट बी गिवन टू एडीसी, ट्राइबल कल्चर मस्ट बी प्रोटेक्टेड, दैट इज थांसा। और चलो थांसा करे, अनारस में वोट टिप दो, वो थांसा होता है। थांसा का काम क्या है? एडीसी इलेक्शन में जाके अनारस में टिप मारो, इससे थांसा होगा? और सीपीएम का अंदर से लाओ, पीछे दरवाजे से लाओ, वो थांसा होगा? वो सर्वनाश होगा। वो थांसा नहीं होगा, सर्वनाश होगा जाति का। इसलिए हम आप लोगों अब मेरा आवेदन है आप लोग के पास, ये एडीसी निर्वाचन सबसे इंपॉर्टेंट निर्वाचन है हमारे लिए। ये निर्वाचन तय करेगा कि हम किस तरफ जाएंगे। अगर हम क्या फिर सीपीएम को बैठाएंगे पीछे दरवाजे से? ना, हम चलाएंगे जाति के लिए एडीसी। थांसा क्या हम करेंगे काम का माध्यम से, ना फिर जाति ऐसी रहेगा जैसे थे आज नदी। मैं और ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, आप लोग सुबह से आके बैठा है। एनसी बाबू ने बोला, जितेन ने बोला, बहुत अच्छा बोलता है, हिंदी भाषण भी दे सकता है, बांग्ला भी दे सकता है, कॉकबरॉक भी दे सकता है, बहुत गुणी लड़का है। राम मोहन रंग हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हमारा जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, दोनों ही यंग है। जाति के लिए लड़ेंगे ये लोग। कुछ ऐसा नहीं नहीं जो मोथा में है, मूचा वाला नेता है। मोथा में मूचा है और कुछ नहीं है। आप देखेंगे एडीसी के बाद हमने देखा तो आईएनपीटी यूनाइटेड 7 दिन बाद डिसयूनाइटेड, अनयूनाइटेड हो गया। मैंने देखा है आईएनपीटी यूनाइटेड खुला था, प्रेस किया था, मैंने देखा है। एक एक का इतिहास देखिए। आईएनपीटी यूनाइटेड 1 महीना बाद डिसयूनाइटेड, 6 महीना बाद डिसकनेक्टेड, वो भी अनलिमिटेड, ठीक ना? इसलिए हम बोलते हैं आप लोगों के पास हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा, आवेदन रहेगा, प्रार्थना रहेगा, जाति का भविष्य तैयारी होगा इस इलेक्शन में। काम करिए, और हमारे जो नौजवान जो कैंडिडेट है आईपीएफटी और बीजेपी का, जिताइए। आप देखिए, और बहुत काम बाकी है। हमने जो काम बोला, एनसी बाबू ने जो काम बोला, वो छोटा सा काम है, और बड़ा काम करना है। ये मौका हमको दीजिए। एडीसी में आईपीएफटी, बीजेपी आईपीएफटी, राज्यों में बीजेपी आईपीएफटी, केंद्र में भी बीजेपी सरकार, फटाफट काम होगा। ये थांसा वांसा आएगा, मुश्किल होगा। और ये थांसा आएगा तो मुश्किल होगा, क्यों रहेगा नहीं। फिर देखेगा 6 महीना बाद फिर बैठ गया सीपीएम एडीसी में, फिर सीपीएम बैठ जाएगा पीछे दरवाजा सीपीएम। ये तो हम नहीं करना चाहिए। हम लोग को, हम लोग का प्रार्थी को, जो कैंडिडेट हमारे जो कैंडिडेट আছে দুজন যুবক, ওদেরকে নিশ্চয়ই ভোট দেবেন, বিপুল ভোটে জিতাবেন। আমরা আবার বিজয় উৎসব করতে আসবো, এই মাঠে আসবো, এনসি বাবুকে নিয়ে আসবো।
এবারে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে আমরা তাকাবো। এগুলো আপনার থেকে বিদায় নিচ্ছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়, জয় ত্রিপুরা।